कराची में कोरोना फिर बढ़ने लगा। सिंध हुकूमत का सख्त पाबंदियां जारी रखने का फैसला। सयाहती मराकज़, साहिल, तफरीही पार्क मजीद 2 हफ्ते बंद रहेंगे। शाम 6 बजे बाजार बंद होंगे। शादी हॉल पर ताला रहेगा। NCOC के फैसले के बरखिलाफ सिंध में आउटडोर डाइनिंग बंद रखने का फैसला। सिर्फ टेक अवे की इजाजत होगी। शहरों के दरमियान चलने वाली बसेज 50% नशिस्तें खाली रखकर चलेंगी। स्कूल कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी पर ही खुलेंगे। मुझसे नाराज हो जाते हैं। अगर 1 जून को कोई फैसला करना है तो 19 मई को क्यों अनाउंस कर रहे हो? NCOC ने शादी हॉल के हवाले से बात कर दी कि खोल दिया जाए, तो नतीजा ये हुआ है लोगों ने शॉपिंग करनी शुरू कर दी है, तो आपके बाजारों में फिर रश बढ़ गया है। अगर 1 जून को कोई फैसला करना है तो 19 मई को ऐलान क्यों करते हैं? तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का वफाकी वजीर असद उमर से सवाल। कहा NCOC ने इधर शादी हॉल्स खोलने की बात की, उधर बाजारों में रश बढ़ गया। पंजाब में फैसले ताखीर से हुए, सिंध ने सख्त फैसले करने में देर नहीं की। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहरी सादा मास्क की आदत डालें, ऑक्सीजन मास्क की तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की मस्बत केसेस की शरह कम होकर 5% रह गई। बलूचिस्तान में मस्बत कोरोना केसेस की शरह 6%, मुल्तान में 70% वेंटिलेटर्स पर मरीज ज़ेर इलाज, लाहौर में 51%, जबकि पेशावर में 41% वेंटिलेटर्स पर मरीजों का इलाज जारी। 24 घंटों में कोरोना वायरस मजीद 88 जिंदगियां ले गया। 4000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 6% से ज्यादा रही। ना आंधी चली, ना बारिश बरसी, ना गर्मी की गैर मामूली लहर आई, फिर भी कराची में बिजली का निजाम धोखा दे गया। भरी दोपहर में डिफेंस, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर मलीर, शाह फैसल कॉलोनी और लियारी समेत कई इलाकों में बिजली बंद हो गई। शादर और एमेजना रोड पर कई तजारती मराकज की बिजली भी गायब हो गई। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिजली की बंदिश 220 kV के हाई टेंशन लाइन ट्रिप होने से हुई। पावर डिवीजन के मुताबिक अब ट्रांसमिशन लाइन बहाल की जा चुकी है। मुल्तान, सरगोदा, झंग और फैसलाबाद समेत पंजाब भर में आंधी और बारिश से साइन बोर्ड और दरख्त उखड़ गए। खुशाब में तेज हवाओं से शोरूम का शेड कारों पर गिर गया। हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडोलया, ठट्टा, मीरपुर खास्ता, हरबदीन में भी आंधी और बारिश के बायस बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। डेरा इस्माइल खान को हाट और नारान में भी बादल जमकर बरसे। तो जहांगीर तरीन साहब को ये तवक्को है कि इमरान खान उनके लिए कोई इल्लीगल सिफारिश करेंगे, ना ही इमरान खान का ये मिजाज। अली जफर साहब की जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है उसकी रिपोर्ट जो है वो आएगी, उसका इंतजार हमें भी है और जाहिर है कि इस ग्रुप को भी है और हमें भी उस रिपोर्ट के ऊपर भी एतबार है और इनको भी उस रिपोर्ट के ऊपर जो है वो एतबार है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी एक बार फिर नैब से गैर मुतमईन। कहा सिर्फ वजीर आजम ही नहीं, आम लोग भी निजाम अदल और एहतसाब से मुतमईन नहीं है। पहले दिन से कहा कि नैब इतना ऊपर ना जाए कि किसी केस को मंतकी अंजाम तक ना पहुंचा सके। फवाद चौधरी की तरीन ग्रुप के रुकन नौमान लंगड़याल के जहराने में शिरकत। कहा ना जहांगीर तरीन रिलीफ मांगेंगे ना इमरान खान ऐसा करेंगे। PTI के अंदर कोई नया ग्रुप नहीं बन रहा, किसी रुकन असेंबली को फंड नहीं दिए जा रहे, लेकिन किसी इलाके को तरक्की से नहीं रोका जा सकता। ऑपोजिशन में लुडियां डालने का सिलसिला आज से खत्म हो जाएगा।
सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ एक बार फिर वज़ीर आज़म पर बरस पड़े। कहा इमरान खान मुल्क को सिर्फ अपने दोस्तों के लिए चला रहे हैं। 50 लाख अफराद बेरोजगार और 2 करोड़ गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। नून लीग ने तरक्की की शरह 5.8% पर छोड़ी। इमरान खान 3.9% तरक्की दिखा रहे हैं। इस पर भी स्टेट बैंक ने एतराज उठाया है। गुज़श्ता बरस पाकिस्तानियों की फी का आमदन में 3% कमी आई है। महंगाई की शरह इतनी बुलंद है कि मिडिल क्लास को तबाह कर चुकी है। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने नोट छाप कर 7 अरब रुपए का कर्जा लिया। नून लीग के आखिरी दौर में मईशत को मसनूई तरीके से संभाला दिया गया। कोरोना के बावजूद 4% GDP ग्रोथ हासिल करेंगे। माशी तरक्की की रफ्तार मजीद तेज करेंगे। मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर 23 अरब डॉलर की सतह पर पहुंच चुके हैं। मौजूदा हुकूमत ने IMF से मुआहदे के तहत स्टेट बैंक से कोई कर्जा नहीं लिया। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहां तेल की कीमतें कम हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन से 10% टैक्स कटौती की मुखालफत कर दी। कहा अवाम दुश्मन पॉलिसी का हर फोरम पर मुकाबला करेंगे। मुआशी तरक्की के झूठे दावे पर PTI हुकूमत को शर्मानी चाहिए। इमरान खान को आजमाने वालों ने पाकिस्तान के अवाम को बदतरीन आजमाइश में मुब्तला कर दिया। शहबाज शरीफ का ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवाने की दरखास्त वापस लेने का फैसला लाहौर हाईकोर्ट से रुजू करके कहा कि हुकूमत ने उनका नाम ECL पर डाल दिया। अब वो ब्लैक लिस्ट से मुतालिक दरखास्तों की पैरवी नहीं करना चाहते। समाअत पीर को होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का शहबाज शरीफ की जानिब से दरखास्तें वापस लेने पर रद्द अमल। कहा पिटीशन वापस लेना सबूत है कि शहबाज शरीफ के कानूनी दलाइल गलत थे। वो बहाने से भागने की कोशिश कर रहे थे। कानूनी मामलत के लिए वकला की ऑफर अब भी मौजूद है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि शहजाद अकबर की अपनी और उनके ओहदे की सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कोई कानूनी हैसियत नहीं। मामलत की जरूरत इमरान साहब और शहजाद अकबर को पड़ेगी। कराची में PIA के तैयारे के अलमनाक हादसे को 1 साल हो गया। जाम होने वालों की याद में कुरान खानी शमए रोशन की गई। 1 साल पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पोजीशन दुरुस्त न होने पर 5 बार तैयारे को लैंडिंग से रोका। 6ठी बार इजाजत दी। लैंडिंग के वक्त इंजन रनवे से टकरा गए। पायलट भी कंफ्यूज थे, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी। हादसे में सीनियर सहाफी अंसार नकवी समेत 97 अफराद जान से गए। चाहने वालों को हमेशा के लिए जुदाई का गम दे गए। घर वाले आज भी गम से निढार। अंसार नकवी जियो न्यूज के न सिर्फ बानी रुकन थे बल्कि जूनियर्स को सिखाने वाले और दोस्तों के दोस्त भी थे। अंसार नकवी अपने प्यारों और चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहे। काश हम जुदा ना होते, कभी अलविदा ना कहते। चाह नहीं था फिर भी पड़ा हमको चाह। इंशाल्लाह राना मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तैयार वैयार होकर आऊंगा मैं। तुम हमको याद रखना, कभी तुमसे ना भुलाना। 11:30 बजे तो मेरी मामा से बात हुई थी। तो मैंने बस एयरपोर्ट के लिए निकलना, वही आखिरी बात। हमें प्यार से बुलाना। I realized that I had been consumed with survivor's guilt. I could not bring myself to meet with other survivors or the families of the victims. In the days following the crash, I tried to decipher why I had been spared, where so many others had lost their lives. PIA तैयारा हादसे में मौजूदाना तौर पर बच जाने वाले बैंक ऑफ पंजाब के CEO जफर मसूद का कहना है कि वो जिंदा बच जाने के पछतावे में मुब्तला हो गए हैं।
جام بحق افراد کے گھر والوں سے ملنے کی ہمت تک نہیں. وہ سوچتے ہوں گے کہ میرے ساتھ ہی یہ معجزہ کیوں ہوا جب ان کے چاہنے والے زندہ نہ بچ سکے. ظفر مسعود نے شکوہ کیا کہ حادثے کے 1 سال بعد بھی قومی سطح پر مسافروں کے تحفظ کے ٹھوس اقدامات نہیں کیے گئے. مسافروں کے تحفظ اور حقوق کا شعور اجاگر کرنے کے لیے فلاحی ادارہ بنانے کا عزم. کہا کہ حادثے میں جان بچنے سے معجزات پر ان کا یقین بڑھ گیا. لینڈنگ کامیاب نہیں ہوئی ہے. اسی وقت لوگ کافی پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کس وجہ سے ہو رہا ہے, اور سب نے کلمات وغیرہ اور پریشانی کی حالت میں تھے سارے. کچھ لوگ تو واک ویز میں آ گئے تھے, جو پلین کا واک وے ہوتا ہے اس میں کھڑے ہو گئے تھے. لینڈنگ کا کیسے ہی کچھ سیکنڈز بعد جو ہے وہ پلین کسی بلڈنگ کے ساتھ ہٹ ہوتا ہے یا کسی جگہ کے ساتھ ہٹ ہوتا ہے. ہٹ ہونے کے بعد وہ کریش ہونا شروع ہو جاتا ہے. طیارہ حادثے میں زندہ بچ رہے 2 خوش قسمت مسافروں میں سے ایک میکینیکل انجینئر محمد زبیر ہیں. کہتے ہیں عید کی چھٹیوں میں جلد گھر پہنچنے کے لیے جہاز میں آنے کا فیصلہ کیا. طیارہ کریش ہوا تو نیچے آگ ہی آگ اور چیخ و پکار تھی. ایک جگہ روشنی نظر آئی تو کود کر جان بچائی. بدترین حادثے کے باوجود حالت خطرے سے باہر تھی. محمد زبیر نے اپنے بچنے پر خدا کا شکر ادا کیا. جب نیچے آ گیا تو میں نے دیکھا ہے کہ آگ ہی آگ تھی ہر جگہ پہ. کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, کوئی لوگ نظر نہیں آ رہے تھے, کوئی بچے نظر نہیں آ رہے تھے. چیخ و پکار کی آوازیں نظر سنائی دے رہی تھی. تو میں نے آگے پیچھے دیکھا تو ایک جگہ سے مجھے ہلکی سی روشنی نظر آئی ہے, تو اس طرف جانے کی کوشش کی ہے میں نے. وہاں سے پھر میں ونگ کے اوپر گیا ہوں, ونگ سے پھر میں نے نیچے جمپ کر دیا تھا. CIA کا بدقسمت طیارہ جن گھروں پر گرا ان میں سے ایک گھر کے رہائشی سہیل اصغر آج بھی زخمی ہیں اور حکومتی امداد کے منتظر ہیں. کہتے ہیں جہاز کا ملبہ گھر پر گرنے سے ان کی دونوں ٹانگیں جھلس گئیں. 20 سے 25 آپریشن ہو چکے ہیں. مزید علاج کی مالی سخت نہیں. علاج اب ملک سے باہر ہی ہو سکتا ہے. سہیل اصغر نے PK-8303 کے پائلٹ کی طرح فوری امداد کے لیے میڈے کی کال دے دی. کہا دیکھیں کوئی سنتا ہے یا نہیں. میں 38 گروپ میں اور میری فرسٹ ویکسینیشن ہے. مجھے میسج آیا تھا ڈیو ٹو ویکینڈ زیادہ رش ہوا ہے. بہت زیادہ رش ہے. اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں. جو لوگ ویکینڈ سے آئیں تو وہ دوسرا پہلے لمیٹڈ لوگوں کو ہم لگا رہے تھے. ملک میں 30 سے 39 سال تک کے افراد کی ویکسینیشن بھی شروع. اسلام آباد میں ویکسینیشن مراکز پر رش بڑھ گیا. انتظار کے باعث لوگوں کو مشکلات. تاہم انتظامات پر مطمئن. عمر کی میعاد ختم کیے جانے کے باوجود بیرون ملک جانے والوں کی ویکسینیشن نہ ہونے پر گجرانوالہ میں DC آفس کے باہر احتجاج. مظاہرین کا کہنا ہے کہ ویکسین نہ ملنے سے ان کے ویزا ختم ہو رہے ہیں. معاملے خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے جیو نیوز سے گفتگو میں کہا ہے کہ شہری ویکسین کی باریکی میں نہ جائیں, اللہ کا نام لے کر ویکسین لگوائیں. حکومت نے جو ویکسین منظور کی ہے وہ بہترین ہے. کہا کہ جتنی زیادہ ویکسین لگے گی اتنا زیادہ معمول کی زندگی کی طرف آنے میں کامیاب ہوں گے. کورونا سے شدید متاثرہ اضلاع میں 24 مئی سے تعلیمی ادارے نہ کھولے جائیں. NCOC کا وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو پیغام. صوبوں کو متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کرنے کا کہہ دیا. 24 مئی سے صرف ان اضلاع کے تعلیمی ادارے کھلیں گے جہاں کورونا مثبت کیسز کی شرح 5% سے کم ہوگی. دیگر اسکول 6 جون تک بند رہیں گے. 7 جون کو اسکول کھولنے یا بند رکھنے کا فیصلہ 3 جون کو کیا جائے گا. وزیر اعظم کے معاملے خصوصی شہباز گل نے نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کے دفتر کے باہر رونما واقعے کو فراڈ کا معاملہ قرار دے دیا. کہا کہ لگتا ہے سب کچھ نواز شریف کی برطانیہ بدری روکنے کے لیے کیا گیا. مخالفین پر الزام لگانے پر مریم نواز سے معافی کا مطالبہ بھی کر دیا. لندن میں 4 افراد نے حسن نواز کے دفتر میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی. نواز شریف دفتر میں موجود تھے.
ملتان میں عطائی نے ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا. 2 روز میں 3 بہن بھائی جان سے گئے. بچوں کے والد نے تینوں بچوں کو کھانسی ہونے پر عطائی کی دوا پلائی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعے کا نوٹس لے لیا. عطائی کو گرفتار کر کے کلینک سیل کر دیا گیا. نیو ہسپتال لاہور کا سیکیورٹی گارڈ خود ڈاکٹر بن گیا. سرجیکل ایمرجنسی میں آنے والی خاتون کے پھوڑے کا علاج خود کیا. 2 دن مرہم پٹی کے لیے گھر بھی جاتا رہا. خاتون کی حالت نہ سنبھلی. دوبارہ ہسپتال آئی تو پتہ چلا کہ علاج کرنے والا ڈاکٹر ہی نہیں ہے. انتظامیہ نے نوٹس لے کر سیکیورٹی گارڈ کو پولیس کے حوالے کر دیا. آپریشن تھیٹر میں تعینات ملازم معطل. مزید تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی بنا دی. آپ کو اعتماد ہونا چاہیے کہ عمران خان نہ سوداگر ہے نہ کشمیر کا سودا کرے گا. عام کاروبار کی سیاست نہیں کرتے. تو پاکستانی کمیونٹی کو واضح پیغام ہے کہ کشمیر پر ہمارا موقف 2 ٹوک ہے. بات کریں گے، باعزت طریقے سے بات کریں گے، سودا نہیں کریں گے. عمران خان سوداگر نہیں، کشمیر کا سودا نہیں کرے گا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا 2 ٹوک اعلان. بھارت کو مذاکرات کی پیشکش بھی کرتی. کہا پڑوسی کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں مگر ہمارے ایشوز ہیں، بات چیت سے حل کرنا چاہتے ہیں. فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال میں مماثلت ہے. مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر کا حل تلاش نہ کیا گیا تو دیر پا امن دستیاب نہیں ہوگا. کراچی کے کڈنی ہل پارک میں تجاوزات کے خلاف آپریشن. حکام کے مطابق 30 سے 35 تجاوزات گرائی گئیں. 25 مئی کو 4 بنگلے بھی گرائے جائیں گے. مالکان کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی. اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ جولائی سے اپریل کے دوران براہ راست سرمایہ کاری 32% کم ہو کر $1.5 ارب رہی. اسٹاک مارکیٹ سے 10 ماہ میں $28 کروڑ سرمایہ کاری نکالی گئی. رواں مالی سال 10 ماہ میں بیرونی سرمایہ کاری کا حجم $3 ارب 73 کروڑ رہا. سرمایہ کاری 40% کم ہوئی. پاکستان کے ذمہ قرضوں کا حجم 45,470 ارب روپے سے بڑھ گیا. اسٹیٹ بینک کے مطابق 9 ماہ میں گزشتہ سال کے مقابلے میں قرض اور مالی ذمہ داریوں کا حجم 6.2% بڑھا. رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں 433 ارب 1 کروڑ روپے کا قرض واپس کیا گیا. صرف سود کی مد میں 637 ارب روپے ادا کیے گئے. مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر نے کہا ہے کہ گزشتہ سال براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری 33% کم ہوئی. یہ ایک اور وجہ ہے کہ معیشت بری شکل میں کیوں رہی. جب غیر ملکی سرمایہ کاری کم ہوئی تو حکومت معیشت میں بہتری کا دعویٰ کیسے کر سکتی ہے. یہ وہ وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں 50 لاکھ افراد بے روزگار ہو گئے. ایک گروتھ کا ماڈل تھا جو اسحاق ڈار کا نواز شریف کا تھا، وہ سرخی پاؤڈر گروتھ کا ماڈل تھا، بیوٹی پارلر گروتھ کا ماڈل تھا. میک اپ کر دو نیچے سے آپ کی حالت وہی کی وہی ہے. ہم نے اکانومی کو ٹھیک کیا. یہ لے کر گئے مانگے تانگے کی اکانومی میں، ہم لے گئے ایکسپورٹس پہ. کیونکہ ملک میں ڈالر آئے گا تو آپ ڈالر واپس کریں گے. وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اسحاق ڈار اور نواز شریف کا دور سرخی پاؤڈر کا دور تھا. ادھار اور مانگے تانگے کا قرض لے کر پچھلی حکومتیں ترقی دکھا رہی تھیں. عمران خان نے ملک کو صحیح سمت میں ڈال دیا ہے. کہا کہ حکومت 10 لاکھ روپے کا ہیلتھ کارڈ دے رہی ہے، نئے ڈیمز پر کام کر رہی ہے. سندھ میں عمران خان جلد نئے ڈیمز کا افتتاح کریں گے. مسلم لیگ نون کے رہنما مصدق ملک کا وزیر مملکت فاروق حبیب کے بیان پر رد عمل. کہا ہر نیا ترجمان عہدہ ملنے پر جھوٹ میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے. ہر معاشی اشاریہ حکومتی جھوٹ دکھا رہا ہے. عمران خان اور چھوٹے بڑے ترجمان معیشت کی بہتری پر قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. معیشت برباد کر کے اب بہتری کی بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا عام آدمی پر معاشی بوجھ کم کرنے کے لیے اقدامات کا حکم. بجٹ میں کورونا ٹیکس ریلیف جاری رکھنے کی ہدایت. اگلے بجٹ میں 50 ارب روپے سے زیادہ کورونا ٹیکس ریلیف دینے کا اصولی فیصلہ. عثمان بزدار نے کہا کہ ٹیکس کم اور سہولتیں زیادہ کی پالیسی پر عمل کیا جائے. اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز
पंजाब असम्बली परवेज इलाही का इत्तेहादी जमात तहरीक इंसाफ से शिकवा, कहा शहबाज हुकूमत ने 10 साल हमारे MNA और MPA रहने की वजह से गुजरात को नजरअंदाज किए रखा। अब PTI हुकूमत खुदारा डेरा गाजी खान या मियावाली समझ कर ही गुजरात पर तहसियाती फंड लगा दे। कोरोना अभी मौजूद है, एहतियात करें और उनसे पूछें जिनके अजीज बिछड़ गए। आपने देखा कि जब से उन्होंने मुंह खोला है दिल्ली सुबहानी दोयम ने, तो जैली राजकुमारी की जबान पे ताले लग गए हैं। आपकी जान को अगर इतना खतरा वहाँ है तो यहाँ तशरीफ ले आए, यहाँ आपकी जान कम अज कम जेल में महफूज रह सकती है। वज़ीर आला पंजाब की मामले खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि नवाज शरीफ इलाज नहीं बेटे के कारोबार के लिए लंदन में है। अगर लेने देने वाले आपका पीछा कर रहे हैं तो इससे हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। नवाज शरीफ पाकिस्तान आए, जेल में महफूज रहेंगे। तर्जुमान नून लीग पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल में कहा कि बुज़दिल और कमजोर शख्स हुक्मरान है जिसकी तरजीहात में पाकिस्तानी आवाम नहीं बल्कि शरीफ खानदान को जेलों में डालना है। कौन सा का चरवाहा लाहौर में लाइटें देखने आया था जो सीधा वज़ीर आला हाउस पहुंच गया। गजा में इसराइली बमबारी बंद होने के बाद फलस्तीनियों की तबाह हाल घरों को वापसी, मलबे से मजीद 5 लाशें निकाल ली गई। शहदा की तादाद 248 हो गई, 66 बच्चे भी शामिल। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि गजा में निजाम सेहत हजारों जख्मियों से निपटने के काबिल नहीं। फौरी तिब्बी इमदाद और अमले की गजा रसाई की अपील। माहिरीन का कहना है कि गजा की बहाली में तवील अरसा लगेगा। इसराइल ने वहशियाना कार्रवाइयां करके जंगी जराइम का इर्तिकाब किया। हुकूमत फलस्तीन का इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा दायर करने का फैसला आलमी अदालत से रुजू किया जाएगा। इसराइली जारियत में 248 फलस्तीनी शहीद और 1,500 से ज्यादा जख्मी हुए। बमबारी और गोलाबारी करके गजा का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया। फलस्तीन पर इसराइली जारियत के खिलाफ कराची में सीवी से कराची प्रेस क्लब तक हैवी बाइक रैली के मुंतजमीन और शुरका ने फलस्तीनी परचम उठाए। गजा के मजलूम शहरियों से इजहार एकजहती की। फलस्तीन पर इसराइली जारियत के खिलाफ हजारों अफराद लंदन की सड़कों पर निकल आए तथा आज़ाद फलस्तीन और अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। मुजाहरे में शिरकत के लिए दीगर शहरों से आवाम की बड़ी तादाद लंदन पहुंची। मुजाहरीन का कहना था कि इसराइल से इंसानी जानों के ज़िया का हिसाब लिया जाए, इसराइल को दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाए। पाकिस्तान सुपर लीग 6 की प्लेयर ड्राफ्टिंग मुकम्मल। लाहौर कलंदर्स ने UAE के स्पिनर सुल्तान अहमद और सिंगापुर के ऑलराउंडर टिम डेविड को पिक किया। मुल्तान सुल्तान्स ने वेस्ट इंडीज के शेमरॉन और जॉनसन चार्ल्स को मुंतखब किया। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर जैक वेल्डन और खुर्म शहजाद कोयटा ग्लैडिएटर्स में शामिल। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मोहम्मद अखलाक और पेशावर ज़ल्मी ने बिस्मिल्लाह खान को पिक किया। दम 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 हर दम जीवे लाहौर कलंदर मस्त
थोड़ी खुशाइन बात है और कॉस्ट का सबसे बड़ा मसला था। माली साहब ने वो सारी कॉस्ट जो है वो अंडरटेक की और हवा का झोंका ये साबित होगा। ट्राइंग टू गियर अप, गर्मी भी होगी, काइंड ऑफ अ कैंप स्टार्ट किया है। आगे जाके फिर हमने 5-7 दिन जो है वो क्वारंटीन करना है। लाहौर कलंदर्स का PSL 6 के बकिया मैचेस के लिए तैयारियों का आगाज। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग, तमाम खिलाड़ी तैयारियों से खुश। ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने कहा कि खिलाड़ियों को कोरोना के दिनों में प्रैक्टिस का ज्यादा मौका नहीं मिला। लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना का कहना है कि मुश्किल हालात में PCB का अबू धाबी में लीग करवाने का फैसला अच्छा कदम है। क्रिकेट बोर्ड के अबू धाबी में इजाफी अखराजात उठाने से फ्रेंचाइज को माली तौर पर सांस लेने का मौका मिलेगा। तगड़ा मुकाबला करने के लिए लाहौरियों को खुशियां दें। भारत में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 4000 से ज्यादा अफराद जान से गए। दुनिया में कोरोना की भारतीय तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हिदायत जारी करनी कि ऐसा तमाम मवाद हटा लिया जाए जो भारतीय किस्म के कोरोना से मुताल्लिक हो। खबर खत्म, कोरोना खत्म। कोरोना की भारतीय किस्म का वायरस बरतानिया समेत 43 ममालिक तक फैल चुका है। साइड इफेक्ट के खदशात और कोरोना की भारतीय किस्म के खिलाफ गैर मौसर होने की इतलात के बाद एस्ट्राजेनेका कंपनी के CEO का अहम ऐलान। कहा वैक्सीन की इजाफी डोज लगेगी जो कोरोना की नई या तब्दील शुदा अक़साम पर काबू पा सकेगी। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन मुस्तकबिल में भी कोरोना से बचाव के लिए मौसर साबित होगी। वैक्सीन की बरतानिया को फराहमी पहली तरजीह। माई नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना।